أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير آمين ثم آمين. सूरह हूद है, आयत नंबर 50 से आज हम पढ़ेंगे। वइला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। काला, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम, या मेरी कौम, इबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई इलाहा नहीं है। माँ नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरुहु, उसके सिवा कोई इलाहा। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा है, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं है। इन तुम इल्ला मुफ्तरून, तुम तो झूठ गढ़ रहे हो। यानी कि जिनको तुमने खुदा बनाया हुआ है वो झूठे हैं। किनको खुदा बनाया हुआ था भैया? जिनको पुकारते थे। खुदा से मुराद वो भी खुदा नहीं मानते थे। आप देखें ना, जब सूरह आले इमरान में आपने पढ़ा, अल्लाह पाक ने कहा कि तुम ईसा बिन मरियम और उनकी माँ ईसा को अपना रब बनाए बैठे हो, तुम उन्हें नफा और नुकसान का मालिक मानते हो। तो नफा और नुकसान का मालिक मानना भी अपना किसी इंसान को जो है वो शिर्क है। और हालांकि ईसा तो पैगंबर है, फिर भी अल्लाह ने कहा, तो लिहाजा नफा नुकसान का मालिक मानना। उन्होंने गढ़े जैसे हमने गढ़े हैं। मैं क्या हैरान होती थी, जब छोटी थी मैं पढ़ती थी तो मैं कहती थी कैसे गढ़ लेते हैं। उस वक्त नहीं समझ आती थी, अब समझ आती है जैसे हमने गढ़े हुए। और हम लड़ते भी हैं। इमाम बरी बेड़े जो है वो बेड़ी पार कर देते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी जो है वो तूफान। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अब्दुल्ला शाह गाजी का मिजाज नहीं था, अब्दुल्ला शाह गाजी जाहिर है एक टाइम पे पैदा होकर वो मरे हैं ना, तो उससे पहले कराची को कौन बचाता था? और फिर अब जब कराची डूबा पड़ा था तो अब्दुल्ला शाह गाजी छुट्टी पे गए हुए थे। जब ये भी लहर रेला गुजरता था तूफान का, सबकी जान निकली हुई थी, है ना। जब रेला गुजर गया तो फिर अब्दुल्ला शाह गाजी ने रुख मोड़ दिए। तो इस तरह की बातें जो बनाई हुई हैं, ना कुरान में है ना हदीस में है, कहाँ से आ गई? इन्होंने बनाई हुई है। या कौम, या मेरी कौम, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस बात पर अजर नहीं मांगता, मैं तुम लोग से इसका बदला नहीं मांगता। यानी कि मैं ये नहीं कहता मुझे तुम माल दो, मेरी फीस पे करो। इन अजरिया इल्ला अल्लज़ी फतरनी, मेरा अजर उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? और या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से इस्तिगफार करो। सुम्मा तूबू इलैहि, उसकी तरफ वापस लौटो। युरसिली समा अलैकुम मिदरारन, वो आसमान से तुम पर बरसने वाले बादल भेजेगा। ये देखे ना, बारिशें कम होने का नतीजा, सर्दियों में बारिशें ऑलमोस्ट नहीं होती, तो स्मॉग देख रहे हैं आप। भाई यजीदुकुम कुव्वतन, तुम्हें ज्यादा कुव्वत अता करेगा, इला कुव्वतिकुम, तुम्हारी पहली कुव्वत के साथ। बड़े ताकतवर थे तो उन्होंने कहा तुम्हें और ताकतवर कर देगा। वला ततवल्लो मुजरिमीन, मुजरिम बनकर मेरी बातों से मुंह मत फेरो। कालू या हूद, कहने लगे ए हूद, माँ जीता ना भी बैयिना, तुम तो कोई दलील नहीं लाया हमारे पास। यानी कि किताब तो उनको मिली थी जो भी उस वक्त थी, दलील से मुराद था मोजिजा, तो मोजिजा नहीं लाया। अमा नानू भी तारिकी आलिहतीना, तेरे कहने से हम अपने खुदाओं को नहीं छोड़ेंगे। अन कौली का, एक तेरी बात से। खुदा से मुराद वही था बाबे, नेक अफराद जिनको वो पुकारते थे। तो कहने लगे तेरे कहने से नहीं हम छोड़ेंगे। अमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। इन नकूलू इल्ला तरका बाज़ु आलिहतिना बिसूइन, हम तो ये कहते हैं कि हमारे खुदाओं ने नाराज होकर तुझे तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। यानी कि ये हमारे देवताओं का अजाब आ गया है तुम पर कि तुम दीवानों जैसी बातें करने लगे। काला इन्नी उशहिदुल्लाह, कहने लगे मैं गवाह बनाता हूँ अल्लाह को। वशहदू, तुम सब भी गवाह बन जाओ। अन्नी बरीउ मिम्मा तुशरिकूना, मैं उस सब शिर्क से बरी हूँ जो तुमने बना रखे हैं शरीक।
मिन दूनिही सिवाय उसे एक रब के, फकीदूनी चलो मेरे खिलाफ चाल, जमीयन सब मिलकर, सुम्मा ला तुनज़िरूनी और मुझे जरा मोहलत ना दो। यानी वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे सारे शरीकों से इनकार करता हूँ सिवाय अल्लाह के मैं किसी को नहीं मानता। तुम कह रहे हो उन्होंने मुझे सजा दी है, जाओ सारे खुदाओं को इकट्ठा करो, अपनों को सारे बाबे बुला लो और जो मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ दो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, बेशक मैंने भरोसा किया अल्लाह पर जो मेरा रब है, जो तुम्हारा भी रब है। मा मिन दाब्बतिन, कोई जानदार नहीं, इल्ला हुआ मगर वही है, आखिदुन पकड़ने वाला, बिना सियतिहा उसकी पेशानी को। दुनिया में जो भी जानदार है उनकी पेशानियां अल्लाह के बस में है, यानी कि सब अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के हुक्म पर है। इन्ना रब्बी अला सिराती मुस्तकीम, मेरा रब सीधे रास्ते पर है, यानी कि सीधे रास्ते पर चलोगे तो अल्लाह को पालोगे। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर तुम मुंह फेरते हो, फ़क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम, तो मैंने तुम्हें पहुंचा दिए वो पैगामात जो देकर मुझे भेजा गया है। वयस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम, अगर तुम बाज नहीं आओगे मेरा रब तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को जानशीन बना देगा। वला तज़ुर्रूनहु शैयन, तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़, मेरा रब हर चीज पर निगरान है। वलम्मा जाअ अमरुना, फिर जब आया फैसले का वक्त, हमारे हुक्म का वक्त, नज्जैना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअहू, तो हमने बचा लिया हूद और उसके हमरा ईमान वालों को, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत खास के साथ, नज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, हमने उन्हें बड़े शदीद अजाब से बचाया। गिल्ज़ कहते हैं शदीद को, उर्दू में तो गलीज़ गंदे को कहते हैं ना, अरबी में नहीं, अरबी में खबीस कहते हैं उसे। जिन मानों में हम गलीज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में उसे खबीस कहते हैं। गैन लाम ज़ो गिल्स का मतलब होता है बहुत मजबूत होना, तो गलीजुल कल्ब का मतलब होता है दिल का मजबूत होना। तो अजाबिन गलीज, बड़ा शदीद अजाब जिसमें बहुत सख्ती थी। अतिल का आदुन, ये कौम आद थी। जहादु भी आयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया। वह असौ रसूलहु, अपने रसूलों की नाफरमानी की। अत्तबउ अमरा कुल्ली जब्बारिन अनीद, बात मानी भी तो हर उस बंदे की जो जाबिर था, जो जिद्दी था। जब्बार अल्लाह की सिफत है, बंदों में जायज नहीं है तकरीबन। पता है क्या है, जब्बार का मतलब होता है ताकत से मनवाने वाला। तो हमें कायल करना है, किसी पर अपना ताकत का डंडा नहीं रखना। वो अल्लाह की शान है, ही इज द रियल कंपेलर, वो अल जब्बार है। वो फिर जब कुछ मनवाने पे आता है फिर मनवा के छोड़ता। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के फैसले मान लो, नहीं मानोगे मनवा लिए जाओगे। ओहो, तकदीर से कौन भाग सकता है। तो अनीद आइन नून दाल से ये रूट है, तो लफ्ज है, और ये उससे मुबालगा है फाइल के वजन पर, अनीद। हमेशा, हमेशा। अन्नाद का लफ्ज आपने शायद सुना हो, सुना है कभी? अन्नाद कहते हैं बोझ रखने को। तो अरबी में अन्नाद कहते हैं हक के खिलाफ बोझ रखने, तो इसका मुबालगा है अनीद। और इसके अंदर हमेशगी का माना है, वो बंदा जो हमेशा हक के खिलाफ जिद लगाकर खड़ा हो जाए। जब कोई सही बात की जाए, उसे की जाए या ना की जाए, उसे तकलीफ हो जाए, फसादी। तो अल्लाह कहते हैं कि उन्होंने बात अगर मानी तो नबियों की नहीं मानी, बात मानी उनकी जो ताकतवर थे उनमें, और अपनी ताकत से उन्हें मजबूर करते थे, और हक के दुश्मन थे। ओहो, आज भी तो यही है ना, बुलाने वाले खैर की तरफ जो है उनकी बात सुनने वाले बहुत कम है, और सरकशों को मानने वाले बहुत है। वो उतबियु, पीछे लगा दी गई, फी हाजिही दुनिया, इस दुनिया में, लानत लानत व यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन इसी जुर्म में उनके पीछे लानत मुसल्लत कर दी गई, दुनिया में भी और क़यामत में भी। अला इन आदन कफरु रब्बहुम, याद रखना आद ने अपने रब का कुफर किया था। अला बुदल्ली आदिन कौमी हूद, याद रखना लानत डाल दी गई आद पर जो हूद की कौम थी। इसको याद रखने का कहा जा रहा है हमें।
تو ہم بھی تو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں, کفر کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کا بھی. تو آپ دیکھیں پھر کہاں پہنچیں گے ہم. اوہو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ہوا انشأکم, وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, من الارض, زمین سے, واستعمرکم, اور تمہیں آباد کیا, فیہا, اسی میں, فاستغفروہ, اس کی بخشش مانگو, ثم توبوا الیہ, اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اسی طرف لوٹ آؤ. ان ربی قریب مجیب, میرا رب بہت قریب ہے, بہت جلد جواب دیتا ہے, فوراً مان جاتا ہے, فوراً مان جاتا ہے. وہ رب. قالو, انہوں نے کہا, یا صالح, ہے صالح, قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا, اس سارے معاملے سے پہلے تو ایک ایسا بندہ تھا ہمارے درمیان کہ ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی, کیونکہ تم ایسے بندے تھے, ہم کہتے تھے کوئی بڑا کام کرو گے, تم کیا ہمیں کہانیاں سنانے لگ گئے ہو. یعنی کہ تبلیغ کو وہ لوگ اتنا برا سمجھتے. اتنہانا, تو ہمیں روکتا ہے, ان نعبدا ما یعبد آباؤنا, ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے اجداد کرتے آئے ہیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ, ہمیں تو شک ہے اس دعوت کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. مریب, یہ شک ہمیں بے چین کرتا ہے, یعنی کہ ہم مان نہیں پا رہے تمہاری بات. کالا, صالح علیہ السلام نے کہا, یا قوم, یا میری قوم, ارأیتم, تم نے کبھی غور کیا, کنت علی بینۃ من ربی, کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر کھڑا ہوں, کتاب ہے میرے پاس, وآتانی منہ رحمۃ, اس نے مجھے اپنی رحمت دیا یعنی نبوت. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ, پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا. فما تزیدوننی غیر تخسیر, تم لوگ تو خسارے کے سوا میرے لیے کچھ اضافہ نہیں کرو گے. یعنی کہ اگر میں تمہاری بات مانوں تو تم میرے لیے نقصان کا باعث ہو. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ آیَةً, اے میری قوم, یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے. سمجھ آئی؟ ایک قوم صالح نے کہا تھا نا اونٹنی نکلے پتھر سے, تو نکل آئی, تو کہا یہ تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا, اسے چھوڑ دو, تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ, وہ کھائے اللہ کی زمین میں. السلام علیکم. یا قومی حاضی ناقۃ اللہ لکم آیتن, اے میری قوم, یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے. فذروہا, اسے چھوڑ دو, تاکل فی ارض اللہ, اسے اللہ کی زمین میں کھانے پینے دو. ولا تمسوها بالسوء, اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فیاخذکم عذاب قریب, تمہیں قریبی عذاب آن پکڑے گا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں معجزہ یہ چاہیے کہ پہاڑ پر وہ جو فلاں پتھر ہے وہ پھٹے, اس میں سے حاملہ اونٹنی نکلی اور بچہ جنے, پھر ہم ایمان لائیں گے. اونٹنی نکل آئی, بچہ بھی جن گیا, ایمان نہیں لائے. تو اللہ پاک نے اب کہا کہ اگر انہوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو میں انہیں تباہ کر دوں. اللہ نے ان کے سروں پہ بس مسلط کر دیا. کچھ مہینے تو سہا انہوں نے, پھر ان کی بس ہو گئی. تو انہوں نے جو ان کے علاقے میں بدماش تھے, کہ جیسے آپ کے سیاستدانوں کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی جتنے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ بھئی اس کا فیصلہ کرو اونٹنی کا نا. تو وہ جو ہے نا انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور ظاہر ہے پھر اس کو مار ڈالا. تو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ بھاگ کر اسی پتھر پر پہنچا جس سے نکلا تھا, اور اس نے منہ سے 3 آوازیں نکالی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر, اور پتھر میں سما گیا واپس. یہ بات حضرت صالح کو بتائی گئی پوری. تو انہوں نے کہا اے میری قوم, 3 دن ہے, کھا پی لو, جی لو, تیسرا دن تمہارا آخری دن. تو پھر تیسرے دن عذاب آ گئے. فَعَقَرُوهَا, انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی اس کی. فَقَالَ, اور کہا اس نے, تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ, اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ 3 دن. ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ, یہ ویسا وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, جب آیا ہمارا حکم, نَجَّیْنَا صَالِحًا, ہم نے صالح کو نجات دی, وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ, اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو, بِرَحْمَةٍ مِنَّا, اپنی رحمت خاص سے, وَمِنْ خِزْیٍ یَوْمَئِذٍ, اور اس دن کی رسوائی سے بھی, کہ مومن اور صالح علیہ السلام بچا لیے گئے. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک آپ کا رب ہی ہے جو قوت والا ہے, غالب ہے. فاخذ الذین ظلموا الصیحۃ, ایک زوردار دھماکے نے پکڑا ظالموں کو.
فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں گرے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے اجڑے جیسے ان بستیوں میں آباد تھے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، یاد رکھنا قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، یاد رکھنا سمود پر بھی لعنت مسلط کر دی گئی۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ جس قوم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اس قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، تو ہم نہ کریں، ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔